Yeah. See me on the ride from Davao City, camera rolling, let's go. Ako si Sinyo, motorrider sa dalan, dala ang camera, ready sa tanan. Security officer sa Tagbayan, nagbantay sa kalinaw sa katawan. Kalibot ko sa syudad, adlaw o gabi, bisan na sa paingon, padayon gihapon diri. Manggumusta sa gornya akong makita, boss, kumusta ka, respeto akong dala. Bisan ka po ang lawas, dili mo hunong, kay serbisyo sa tao, mao akong tuyo. Kamera nag-record sa tinod nga kinabuhi, mga sakripisyo nga dili-dali masabte. Sinyo motorrider, libot sa Davao, gavlo ko samtang nagbantay sa tao. Sa akong mga kauban, agar nga gwapo, saludo ko ninyo kamo ang kusog sa baryo. Sinyo motorrider, kusog ang kasing-kasing duty o vlog, duha kadalan akong piliyon, adlaw o gabi, walay kahumanan. Para sa kalinaw, maoni akong paningkamot sa kinabuhi. Sa Matina, Badyada, hang tutorial, bisan nasa nga lugar ako mo visit, still nga agad nalikon, walay kahadlok, maski lisod ang trabaho, padayon walay hunong, gamay man sweldo pero dako ang serbisyo. Sa kalinaw sa syudad, sila ang nagbantay gyud, ako pudo sa nila nagsakripisyo, para sa pamilya ug sa katawan nga akong giserbisyo. Kung makita nimo sila sa dalan, ayaw kalimti ang respeto ug pasalamat, kay sila ang bayani nga hilomra, nagbantay sa kalinaw nga atong gisaligan. Sinyo motorrider, libot sa Davao, gavlo ko samtang nagbantay sa tao. Sa akong mga kauban, agwar nagwapo, saludo ko ninyo kamo ang kusog sa baryo. Sinyo motorrider, kusog ang kasing-kasing duty o vlog, duha kadalan akong piliyon, adlaw o gabi, walay kahumanan. Para sa kalinaw, mauni akong paningkamot sa kinabuhi. Kung si Sinyo, motorrider sa Davao, dala ang kamera, storya sa tinud nga serbisyo.